भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। आपका वोट सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं, आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए। लोकतंत्र की मांग है, हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं, आपने शासक बहुत देख लिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांग रहा हूं कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है। এখন আছি জলপাইগুড়ি কদমতলা একুশে ঘাস ফুল ফ্যাকাশে কৃষি হবে একুশে একা। পদ্ম ফুল একুশে ঘাস ফুল ফ্যাকাশে কৃষি হবে একুশে একা। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি কথাটি বলেছিলেন যে বদলাম আর বদল চাই, বাস্তবে তিনি সে কথা রাখেননি। এমনকি কাটমানি সাধারণ লোকদের কাছে কৃষি হবে একুশে একা। ফুল একুশে ঘাস ফুল ফ্যাকাশে কৃষি হবে একুশে একা। যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এখন আছি জলপাইগুড়ি মিলন সংঘর মাঠে। এখানে একটা বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। আর বিশেষ অতিথি হিসাবে সায়ন্তন বসু আসছে পরিবর্তন রথের সাথে। এখনো পর্যন্ত অনুষ্ঠান চালু হয়নি। এখন রাজবাড়িতে পরিবর্তন যাত্রার রথটি আছে, তারপরে এখানে আসবে। তো বিজেপি প্রোগ্রাম হচ্ছে সেটা দেখলাম।